asay nan tanga kebe ko to nya aw yakuna laka baytu min zukhrufin ma kin ante gagar Muhammadu kana nya ngam makaya ko pale khore yambangi ke sugano honga ame ga tasire makaya o hay pancare miskina lemmenya wala asay nan tan nabi ni menya ma kin ante ga Muhammad aw tarqa fi as-sama ما كان عند الناس كمو ولا نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه وانت ساقان تجي كي غايمنه من دو كتاب غناريا كان كيتن وي مغنا مونيو غاخرا الله سبحانه وتعالى اما مكانكم امي جابي دين شو سونيا منne مامور دانا قل سبحان الله هل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا كوني سناه الله إنك أنا فوتنا فاري قفت فاري بان فلما الله ركياكم مامور دانا سورة الإسراء نقول كيف بانكم يدد قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا بان الله تبارك وتعالى تو ngani burube ni gi sondo mun no honga khandu kota ube ni gi mahayatu fasandu be ni gi mahaya jahil gan kampini kuda ngalla hare gana de bari ka kebe ko mo agana nya ya inde e kafra ko ite to ngondi na nabi do fofu gari ite to ngondi ke amadu nga joppa ni yimbe lew ko yo gado won mo be brenu khaso ngo bo ri igaba kenya ne dingro nyugo no qur'an Allah ga ko gatin wa ma yushirukum annaha idha ja'at la yu'minu qala tuluka muhaddatu pedra iga kebe meten anda harri stomoni serenka ta khairin jigini serenga kammo serebe ni ga ko wananti analla yimkhiri nanti Allah danga in kana hada huwa al-haqq min 'indika famtir alaina hijaratan min as-sama serbe miraqinga dem tingatiya Allah yelima muga kebe ko to munya gansu anga na giden kamenta rendo kama kin kama lai kawa fi walla ga to ngondin tay aw tena bi adabin alim ma kin ante Allah mamur gar kebe ko kenya ga nya to ngosu yanga kate be kam xana ro kama kin kama ngana tan na kawa fi nya kin yinan to ngondin tay ala fa ko ina tan tala to kawa fi de bari khanga na hara de bariya kin kama to ngondin aw gela ne bi nyum ndo khifaru la da khasum ko gel daru surungana yon to katu kuntiri ndumeni italla nyagana nan talla na kiniya inte nyagana mamudu mateng Allah nan talla ko lumbo hindayere Allah kangin kininga yere iga kebe sutrindini akem makhatirindi Allah subhanahu wa ta'ala parce que kempata ne binyi mulla dai ay wolen ki modini kungaro laade ni kubeni no khonga ganni ugatin kubena ngal kahana yala da ni kunga mana modi ni yalla to ko ko ni soro sasa ti awa nganu mukiya akhali ben jara binte nyane wala kawa fi dabaridu wala gongo bur sokon dundu na soro kanu didu wala na kawa fi ni dabari kulo soro na sakhay no uga sak serenga nan tangalla tu mo khombe kenya limanan ka hun karanyan ugana limanan ka hun ra khore ngene adalla ga fankene alla da anira mulla ga bokhina alla di annabi ni mulla serbe gana nyanke nga Allah ga to kunda nga wa nani meya service nga Allah ken service nga nani meya service anabi nyimuku ikumma kawa fi ko isere nan imari sere ritikatadu imasere kanundi du imasere ritikatadu anabi mo gongo so ko sere abada nan ti ko yo wat ni ko nga nyanga nyanga muku so nyu gonia ka ganna fay wala kumbeni di xaw sere to kunko no sere sudo Allah ga do me man do faare nga do me angi tu sirin nga angi kharamun duntu angi yaqi aqida be gal qawjogi ni kamangatu anta kunko wakati ni ngoni kuma nyanga kinyene anafamu ini khirti mana daga yime baga daga toro ndene bari bawne awotel la de binyime na lungu na ko Isa ibn Maryam alayhi salatu wassalam Herodotus igara sigindi na atirindi nanti maganda kawa finde bari da ama kawa fitrinde ama Isa makawa fitrinde Isa ga makawa fitrinde Herodotus do mannya
ba ada duna so indi isa alayhi salatu wassalam ba kem palle me le gari man nyana ale gari pilat pon igala no fala pilat asmana pon pilat na jamba isa alayhi salatu wassalam inanda ga muruna raga na ndi motalla afatindi wallahi magal ko mo be qur'an subhanahu wa ta'ala on famu kha alla da kisindiya mushrikin ko wal keda nanti ka kun solution ni be ni su da barni su manya il kembreketa ku solution su ko fo sira na be nyi ko qur'an landi ni qur'an sai be ni landi ni idaga mo ko tanamu kenya gane wakati ngo be danga lengi siyasatu quwwa fanka idaga bago sembe kakara mutu kembre wa ho nabila ibrahim agasro igara mo gonchu susu da bergrebe igo kori anene amiso fon na buren ko yeyi duna ko yeyi darajam ko yeyi kusuga ma fosiro ida man ko ibrahim kha khibarenga ba idaga diga melega harriquhu wansuru alihatakum kada bi kana xamuno ni ndema xana kamana ni ndema inam alla khonno ganga be mo ko nyane kenga diga na kori alla komendata ida buguti kille ke su misoye ndo xibar gebe ke su kencu ko mo fosiro i worini wakati ni nyogoni iga tele buguti fankan kakara mana semben karanga nalloho nanyanga kata nantoro semben karanga wa ho kemme misale ngebe ngoma ko qur'ani ke no nga ane bi nyimu ku di bo kembre keta ina manne nyana keta babu sunta ka tokki ma hayno nga mana folla ke sunta ka tokki ma keta folla ke be raga de bi torno raga faade anabi saybe ni torno ganta iga buguti folla ke yo alle be ga keta ga kinye degre ke be keta ajaman ko jama ke ba tora nga jama ke kama banara to tora ke bakki kama kembre anabi ni men deside kembre keta nanti aga nya kundua jama ki be ga ma khayno nga ina nguru imbogo makka indaga khalife jamane tamay l'immigration ba afrique ta kemba yoro silama ko no geli ke wakati ane be khaga dingira be simma pourta jazira al arabiyya ke lo nyebe ga karni me aga be nyana bu kembre dawla romania ke ita mundo fillo le romain dawla farisiya ke ita mundo fillo le persan dawla litana waduna ga fatu kunyi mani anamu kha annabi alayhi salatu wassalam adi saibeni ila afriki yasima afriki nyinye yani geli daru kase hinne nyinye afriki ne nyinye ya sarahu hadamari ma hu nyinye yani wali hada nabi nyin qori ke su bugut afriki nabi la ibrahim ni نبي إبراهيم موسى يوسف ولهذا أفريق سلامة هو نيم مغدا أفريق النبي نيم قوري بيغا بوغو أفريقيا النبي نيم مكيس adiga muwa silama ko nyemme gadi wutune nya sura mu mangani ro qur'an no alla gadi wutune nya sura ngani ro qur'an no de suratul luqman na afrikanya ba xisuna ni ñogoni taru ngoy ko ngoy menanti luqman na soni kenya ngey metongon ni tematike bawni soron ko nan usman luqman na uswa aswan de bencherenya ga ni keta o ku hay ga tin dang soni ko awren aswan ngonya suratul luqman anga rawta na man nyene conseil ni kube ni luqman gi kinire nunga iremenga angana daga afrique de besule angana daga afrique kasule angana daga har sene ben ga fatu muslimonya kun conseil ni anno kunya ni education sara doronde sabariye nyamarinde tifosire nyamarinde tifo nan kabandi bakka fo bure maha du doronde soron kamma maha kanne mutu kammo soron kamma kuyani ugadin fo be me da ususu tarbiya al-ifriqiyya africain ngana ni no kusu na usara doronde khirsi doronde har muslima ko sire ganti no ko kune education fondamentale donc wallahi tanandanga a tarbiya al-luqmaniyya kebe go ma qur'an ken khonga ana famu education kebe ga suratul luqman no khoke ayani haqiqatan at-tarbiya al-ifriqiyya agadali min bahisu baydanga
anna daga debebe galle ganda nga afrika anni kurosi gamara memar na mo be anna nyinya luqman anna nyinya jaga ke tarbiya qasinya ga dalla afrika mallaga annabi nyimme be ga sanki afrika no ga fankena sanki ndende bare mallaga ki annabi nyimme diga mo ben to khire mem maga awa iwutu miro maka sora no lakin ko diga mo ben misale zerbe ga niko bane ser fana be ga bonde ne na tangar ke baganda afrika nyimme fina bonde ne fina anti group angati lokman na afrika nya parce que afrika nyimme anda dumula africain ka wal tente doui africain ken nanga ne bi numera de bakku kuy ana africain ken da ila akhiri donc kembre gade ki ngala to ken ko no soga ko no ko ngaketa ken gafe ana bi nyimun kutu musa ga bakka yahudi ni ngana bi yahudi no kana musa khisanni no kana musa tar ko ni no yusuf ga bagi yai bi ibrahim ga bagi yai bo mamur ga bogo arabunya ismail ga bagi yai bana sumi khalle khangana kum nyi meni to walo trindi Luqman sare minna Luqman riduna kanga khati Luqman wa resino man mebira Luqman ni kande be wonta fo tungay limada parce que Luqman africain comme am africain ni meni intéressé e be am certaine ka intéressé duna déjà o gana ni Luqman ke bare sunni kitabu no ken yati na tanu ko nendi kanya na so mon ko nyen on ko ni kitabu ngaiga Luqman tagu mancananga ko ser ngar jangu khore anda fam iyo kembre ke dan kenke awa namulla nanti ata afriki farindi sabe nim kaga simela yayi nanti jama fana be gam makka igo koridi na debarni imuru inaga khalifa afrika il kakhili hijratul habasha al-ula Ethiopie idaga Ethiopie ke forogoy fana be ga debari kat Ethiopie bon serbe ni ga daga Ethiopie kuma soro tammi do yugu tammi yani ado yakharu karaki soro tammi do karako yugu tammi ado yakharu karaki yugu ku tammi Usman bin Affan di yaqifare le nyakhare ruqayya yaw kafina Abu Salama o ado Ummu Salama ke be fare nyaqya gala grile yexini fare nga katta ga yexini fare nga ke wakati be wana ko sasa ado kine Abu Salama kat kinga kembra mafati iwa kafini soro kutamdo karagon no honti kafina akhi Abu Saba kunga kafini adi yaqi Kalsum Amir bin Rabi'a akhadu yaqi Layla Abu Hudayfa bin Utba adi yaqi Sahla bint Suhayl عبد الرحمن بن عوف أو كفيني عثمان بن مزعون آني أميرنا أكوتا فارندا عثمان بن مزعون ياوتو ناري مكة مصعب بن عمير قالت لنا السفير الأول في الإسلام le premier ambassadeur de l'islam أو كفيني كجروب كسرة منهم سهيل بن البيضاء أو كفيني الزبير بن العوام كوفو كبوسو يسوق قريش كان كونيا يسوق يفوق بوسو قريش كان كونيا إذا كا على بركة الله إذا قام يجا جوفني أو فانين يجا جوفني فانين يجا فوري موتو نا توكا نا لوي نا كراي فوري كدي جوفندي أفريقيا دا كاراباني كي يجا جوفني نوما إذا خليفة نجاشيا يو يجا جوفني نجاشيا makam ko ngada mugu nanti daga ida delegation so mutu ni khaydi battenga na gar geberi raqina na khagana daga khana ke ko tunka nyugo ke danga kube ni gari khalifa ide awa ido isoro nyimme encore gemere imanya yade ino kundwa de daira nduga ni trindi anken tunka nyugo anga kamade anga kebe battay kunne ken kana diga mburu gebe ni raqina kudo awa anda daga dono inda daga dono ngina akungi danga be igada daga dono ina kuma da igada kuma danga am hari idan kudu o se fengona le on skini ra ken diga medi mo se fengari jofe ke diga me kat kana ifulmane kinga khati kuma Umar ibn al-Khattab ro khati pagan kinga khati mai silama hunno khonde Umar ibn al-Khattab adawi kenyani mana folla kayo gana makay gatindanga adawiyan nyani kuma kuresidan ko nyen yo aro silama hunga agro silama hunga wa agarinya toranga ni silami nin kamma mo hombe katta garu silama hunno honga aro falle silama hunno gondi ado tora ke fili kanaro kafir nin kamma kafir ko be adi sugo ni gil dome adi ga xenne dome
Umar ibn al-Khattab koda go ya gare go anda masala ya gare ke to nyan Layla ati koda go ani ga sati nyoko menga i hay mulay nam bugu Makka inda ga Habasha Ethiopie ile ga khalife Nagis ngam Nagis arab natra ngan Najashi e mun inda ga khalife ila khusdum kille ati danga ya Abdullah anta lamina kembira matubi ite danga khado toro dina nga Umar khado toro duna o dina nga o tele nyinye ora kala batta srega to torno ako sedanga ti sahibakumullah ko so ni gonga tini yelli fanka siredo khaganda ngelle iyo mana alla na khos khaden dubane banu sahibakumullah la do khaganya do me awre duwange fe arabu kan nyen ta tabir nyen ati kina gari Amir irko ngada itu umaru len kide umaru ati ke tadanga ifangatelle abashata ati danga sahibakumullah akem ma deja nondo la sama parce que umaru khakha cengel mo gobe am kayde ko am kafa sefe ko am karinde ko ati ata yeli fanka sirero khagantelle ke to yagare ke mednanti kina ngari banta Amir ati ke do umaru diga mu len ki gira di ata diga mu kunda wolen kide kine ke da khoma nanji ken mana muslima khuba wallahi kine ke diga men wallahi ati la yuslimu hatta yuslima himaru al-Khattab ma fa ben pare ngana ru dina ngabire bana umaru fa baga na pare ngana ru dina ngabire be umaru kana ru dina yo kenya aga qotonta ko do sondon kawanta ko beytu do umaru batte lakin tarbu mo nyal ko nanti ko dañu ko faare ndam do ngana talaga na dina de matul mo aslama ko ke kuma muslimon ga ni meñi ni no kube gat ndanga darul arqam alla aslama ko ke ada kine ki ngatiye kel khayati aga gilli ko tanyogo nanti mi gandaga muslimon toro imeñi nokkuninga seren ko sa ko dana tagi da ñaxara ñi mero dina katabile dag bokku ku yangi da ñaxara ñi me Fatima bint al-Khattab adi kina fay ke muslimo ñan yo ken ku nga kema no nga hoste indi katagi da ñaxare ke aga jofe no ngokunga tawo siri afalle gida nyagare ke de mulondi kitabe be gi mahkayt ni be ni gi mahigi kharanga ati ni gandi kini ya fate mulo em palle ni khara gida nyagare ti janaba nyana nga mangal nan aga wanki ahus kende nyaga jofe no fate ke tawe nga da kine ke do gida nyagare ke di kine ke adi fitna siri ke nyagunda imelaga afalle adi gida nyagare ke purna butte murandita adaga wanka ga duta agar ida kayitini kukine yari kine agari kharata non do nga adda dampun kata annabi ga nako sallallahu alaihi wasallam aga jofe no nga tubi ya garo dina no ngai kunken kuwabe garo kenga kati kureshi khirsi khoro nyana sunyi kanne yayi ati ikuntia ikun aba Umar bana fe kumbe ni garo kenga kati kuntia o kuntoro no dina ngoga mu hondini o goro dina ngai fo dina kena mbo sella nyai yo makan ko kenga kati kuma diga meri ko nyugo no makano ko nga makabanu yo goni nyino nga Umar ni joto ndo Umar ni serbe ni ko kwa fa baremu ay ko gani ko min kunno ko na soro nyugo ni daga dela tina Umar kari parce que Umar ganaro mamadu dina nga anu kana makka tan ko soba kawre yo kendi ga mega tren de beke no ko nga ma Umar gamuko Umar gamu ga seti sinyai aga simana diga meke ko ngini beraga daga sigi makunya kamai wati ida mu gwananti soro nyugo ni ngane ni kare diga na silama
o islama ko kuma inta tuma khibaren kinye khayri kenya kun khada nanti islama ala kulli hal umaru islama ko kenya sababu ya semben talal islama ko kay dangon talal lay ser gebe ni makka ko yugundo ya kharunga igani kanna rono dina kay gelli gada war umaru garo banata kun kabanni ikhaga rono dina kay batte uganda iroda batte dina kay ma iroda kay batte lakin aro e kedo courage li khay igaro ganta kuma kube ni gada Ethiopie igada ka khalife nonga suro kutamro karabo khasu sikki falle daga em palle nonga ile na katamaka ile na katamaka parce que kumpo gabosu imada mutungaran ka ho tunga Kenya ko yo torandi ni kamaya folamane yo igada godo nonga to wayni sigabendo miskina hunto rampai khibar gabe awa yogon kunna koy menanti information nyalliya mais kha information mana khibare nyalliya khibare ke masahaya nanti makkan kon tubi bo kendiga me ga jofi kuma an ko kendiga me da ada balbala lundi magay yo khibare ke kuma kenna man nanti makkan kon tubi mi ga masala ngi yogo masala ngi ken gare ni me nanta nabi sallallahu alaihi wasallam nanta ga suratul najm kharanga sallen no khonga nanta da makkan ko nga mununi kube ni batta adi jakki agadi jakki nanti inna shafa'atahunna la turja tilka al-gharaniq al-ula inna shafa'atahunna la turja nanti mamur jahar la har ko ta har mununi kube na khagi batte gatna al-gharaniq mun khuru kube na khagi batta la har ko ta sele lay dikello ni kanjunde tikenga nya makkan ko jugo siri mamur ga sujudi ni suratul najm la garenga makkan ko sujudi da batte ngeti mamur tallele anga nya ngando ko ngoda fane gam misoda nga janga ba yo kel gare nya khisa ke yime mu man gare nya mata ko nan tinna ke kende ta yinko lakin ana ngaba mu gini tafsir na nya tafsir na sunu makke ko Allah kitabin kama walan kel gare nya ya do qur'ani ke teme to parce que ani mega na fa ya qur'ani ke yime no honga ba nondo no ngala da tara ga diga mu ko ben ko nonga anda man ni diga mu palle no karma nganati in hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allah biha min sultan serenga fonja kin banondo no kada na illa kana kadima wala na fonka nondo no ngana illa jakkini afara'aytum allata wal uzza wa manata thalithata al-ukhra alla gara kinko anatmane anatila ana ma khan kudran ti qismatun dhiza takhani fo kenni takhani bure serebe ke takhani bure nyan ana ile tin qadi wa kempala nati wa kum munoni menen seremi jikkel seba urenia anika anitiga ana ilikana wasani an kenna fillandi fo be ga bononte ngalunga aya ga fo be muslimin la kala ga tokono angana mugibe anata maha ko kenya nanti shaytan yando kundiga mu faar laq sallallahu alaihi wasallam donc ala kun hana ga nyama gosu e chopin gogu kibaran ken koni kinyiya ana famu sababu ni imma filwan imma bana nyani nonya ngon koti mahaya tungaran ka ko koti mahaya sino ko khasu ko sikino ko nga foge be yille ni imma wala ke fausse information yi medaga ana famu nanti danga waccanke mamudo makkan ko ngamu khagirno ti sababu be kenyani baadi ga gamu khayille foge be yille me garini idani to idani khibaran pinna igara to kono ngamu khobeya mamudo saybe ni ga faman mamudo saybe ni ga tampiebe ifina ken tampiya khonti ifina ken tampiya khonti idan ولهذا ke khisabe ngara gra ko sasa tuwalo ngoko ngonanti serebeni tuwa uganti maha ewa ko igana tafsir kitabun qaranga igarono masala ngundo khisando ngunangunya no ibana nkudiga muko masalento kuko mo yo iga ille igari khibaru ngunya kundu aketa ille nyanyile nyana
ken no nga fobe ga dabari ken ni ga tan fobe danga as-sahifa makkan kunna kayitin chafa nan daga jungal kaban no nga nanti Muhammadu di dun konu ini khata bakka makka idin ta khobe ne may idin ta ga to khobe ni ta ga ge ni idin ta may khini idi khata ni bagan khoyo bangu gatini na serem bagan khabilam na bagan debe كين صحيفة سربني كفي بنو هاشم بنو المطلب إذا كوكم عبد المناف المنياني إذا كوا وتو مانا كوان كفي النبي ما كان كوندي وتوني كونداني كفو النبي نيمنا باونا بغي فلا كوكوي يكون قيام ربك محمد دو ما كان كون خيغا كرني ميغا دينا بونونديني donc genya condamné no kota benan to da mbaganda khabila nga bago de be nyimeya ant khobe no butiki on to khobe na nga idi ado ku khabila ne su ida di su condamné idi khata bawoni makanko ga gele daru jahil ganko kella da ngi maha fofo gano ko khabila khibare nya har gana nyi gama tumondi tire meke ya muhammad har gana nyi gama radina ke ya araba ko ke gaccendanga yogo ni wakile ni me inanga jado mamudu batenga sallallahu alaihi wa sallam idan serebe ga jambe ke fino ko nga waxatinga a halan xaw ka finiya parce que hadisu bogu fo laqban ni quoi hein kenni abu lahab normalement abu lahab ke ni qawa igar mamudu saibin qabila kebe khata abu lahab ke qabila ke bogu fo laq kebe annabi ni ini isu an qawai gani khata bakka de benga khana mbogwa kha koma ke nga jambe ake ikunga jambe ya ikuma bogudo annabi ni memba tenga sallallahu alaihi wasallam yo kembre keta annabi ni meke sallallahu alaihi wasallam ayille na tisa ben ndanga toranga bobu ikullo annabi ken di folla kuntusu ikunda gi gatna ko be danga sha'b bani hashim banu hashim ko gallube ni gi ma xay gidim palluma ikunda ga taxu do no idi khata bakka makka no donc kembre ga dawno ga saybe ni tore akenyi memo kon takama ka ewa makan ko de 40 leyde kayitin ca fana jongi wodi te kede ban wodi te kede ban ni te keki to ma wodi te keki to ma ha yo kembre annabi alayhi salatu wassalam ay letin saybe ni dam khadi saybe groupe filan dim pay ke kenyay nanti kunanda gi nata danga hijratul habasha thaniya hijra filan di nyani ke ngade deuxième vague nyani ke nga tanche ge do awa soro siki annabi nyimme ke saybe ni nga nanti kunanda bane tanchege ke tayna tanchege ro yugu sikki ado yakharu tamilo senku farante alayhi salatu wassalam wachankin ke comme ta hade be no xoma bare nga nyaku no hakunna baga mbogwere bo ikunanda ga inda ga khanda ga khalifa groupe filandi jareke yo igri kenta serebeni awa iga bogu makka no xonga uraya